just horrible and your efforts are weak. What do I have to be afraid of? Oh, I'll show you something to be afraid of. Well, that was an unpleasant surprise. Oh, cover your mouth. I don't want to catch what you've got. Although that's pretty cool. ¡Ríndete, Carl! ¿Por qué? Tu puntería es horrible y tu esfuerzo es débil. Dime a qué cosa podría tenerle miedo. Oh, te mostraré a qué tenerle miedo. Vaya, esa fue una sorpresa desagradable. ¡Cubre tu boca! ¡No quiero contagiarme contigo! A él le dio miedo tu estornudo. ¡Ríndete, Carl! ¿Por qué? Tu puntería es horrible y tus esfuerzos flojuchos. ¿Qué tengo yo que temer de ti? Oh, yo te enseñaré lo que tienes que ¡Merch! ¿No? Sí, es una desagradable sorpresa. ¡Tápate la boca! No quiero que me contagies. Aunque eso mola bastante. Desista, Carl! Por quê? Sua mira é horrível e seu esforço é inútil. Do que é que eu tenho que ter medo? Eu vou te mostrar uma coisa pra ter medo. Medo. Ora, que surpresa desagradável. Cubra a boca! Eu não quero pegar o que você tem. Apesar daquilo ser irado. Arrenditi, Carl! Perché? La tua mira è pessima e i tuoi sforzi inutili. Per quale motivo dovrei avere paura di voi? Ti farà vedere una cosa di cui aver Questa è una sorpresa incresciosa. Copriti la bocca, non voglio prendere i tuoi microbi. Un effetto devastante. Geef je over, Carl. Waarom? Jullie kunnen totaal niet richten en presteren niks. Je kan mij toch niet bang maken. Oh, nou, ik zal je wel even laten zien waar je Hé, dit is een nare verrassing. Jakkes, hand voor je mond. Straks steek je me nog aan. Alhoewel, dat is best wel cool. Endlich auf, Karl! Wieso? Du kannst nicht zielen und bist bemitleidenswert schwächlich. Was hab ich also bitteschön zu befürchten? Oh, ich werde dir zeigen, bevor du Angst hast. Also, das kam jetzt aber wirklich überraschend. Halt dir gefälligst die Hand vor, ich will mich schließlich nicht anstecken. Obwohl, das war ganz schön cool. Poddaj się, Karl! Coś ty, dennie celujesz i jesteście słabi. Dlaczego niby miałbym się poddawać? Zaraz zobaczysz, ty mały... No, to niemiła niespodzianka. O, zasłaniaj usta. Nie chcę złapać tego, co ty.
Chociaż to było całkiem fajne. Хватит, Карл! Зачем? У тебя опасные цели, а возможностей никаких. Чего мне бояться? Ну, я покажу тебе, чего бояться. Да, это был неприятный сюрприз. Закрой рот! Я не хочу заражаться от тебя! Хотя это очень круто.